अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादे अलीयम मज़हर अल-अजाइब तजिदहु औनन लका फिन नवाइब कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली बे अली। करबलाए मौला में अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की मोहब्बत हम सब के लिए मुक़द्दर हो गई है, क्योंकि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से मोहब्बत करने का नतीजा यकीनन अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के साथ कुर्ब और उनका जवार है। आइए करबलाए मौला से मोहब्बत कीजिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से नजराना अक़ीदत पेश करने के लिए सीने पे हाथ रख लीजिए। दिलों की धड़कनों को फ़िदाए तुराब इब्न अबू तुराब अलैहिस्सलाम करने की नीयत से आइए मौला की बारगाह में सलाम व अर्ज़ अक़ीदत पेश करते हैं। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्ना रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्ना अमीरिल मुअमिनीन व इब्ना सय्यिदिल वसीय्यीन अली इब्न अबी तालिब, अस्सलामु अलैका या इब्ना फ़ातिमतज़्ज़हरा सय्यिदते निसाइल आलमीन व अलल अरवाहिल्लती हल्लत बिफ़िनाइक अलैका मिन्नी सलामुल्लाह अबदम मा बक़ीतु व बक़ियल लैलु वन्नहार वला जअलहु अल्लाहु आखिरल अहद मिन्नी लिज़ियारतिकुम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। या लैतना कुन्ना मअकुम फनफूज़ा फ़ौज़न अज़ीमा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या मौला या अबल फ़ज़्लिल अब्बास या इब्ना अमीरिल मुअमिनीन व इब्ना सय्यिदिल वसीय्यीन अल मुतीअ लिल्लाहि व लिरसूलिहि व लिअमीरिल मुअमिनीन वल हसन वल हुसैन। अस्सलामु अलैका या क़मर बनी हाशिम, अस्सलामु अलैका या बाबल हवाइज, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। करबला मौला की पाक सरजमीन पर आपका मेज़बान सैयद जावेदुल हसन रिज़वी अपने प्रोग्राम ये करबला है कि किस नंबर 385 के साथ खुशामदीद अर्ज़ करता है। और जिस तरीके से आप जानते हैं कि 22 रबीउल अव्वल है और 9 नवंबर है। खुदावंद मुताल का शुक्र है कि हम करबलाए मौला से आप सब से मुखातिब हैं और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की बारगाह हमें बरकतों के अंदर घेरे हुए है। और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की मोहब्बत, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का कुर्ब इस बात का दर्स देता है हमें कि जहाँ पे भी रहें, जिस हाल में भी रहें, जिस जगह पर भी रहें, लौट कर
یہیں پر آنا ہے، اور جس شخص کی بازگشت، جس شخص کا مزاج اس جگہ لوٹ کر آنے پر نہیں ہے، وہ ہمیشہ سرگردان اور پریشان رہے گا۔ اور پریشانی اور سرگردانی سے نجات حاصل کرنے کے لیے ہم سب کو یا تو قرب الہی کے لیے ہم ایک اچھا وسیلہ تلاش کر لیں، یا خود ایسے ہو جائیں کہ ہمیں وسیلے کی ضرورت نہ ہو، اور یقیناً ہم وسیلے کے بغیر اللہ تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ حسبنا اللہ ان کے لیے ہے جن کو کسی دوسرے کی ضرورت نہ ہو، اور اگر ہمیں ضرورت نہ ہوتی کسی اور کی تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے ہادیان برحق کو بنا کر نہ بھیجتا، انبیاء نازل نہ کرتا۔ یقیناً ہمیں وسیلے کی ضرورت ہے، اور جس شخص کو بھی وسیلے کی ضرورت ہے اس کے لیے لازم ہے وسیلہ تلاش کرے۔ اگر ہم وسیلے کے منکر ہو جائیں تو یقیناً ہمیں کتاب خدا کا بھی منکر ہونا پڑے گا، کیونکہ یہ بھی اللہ کے راستے کے اندر ایک وسیلہ ہے، اور اللہ نے کتاب کو بغیر معلم کے نازل نہیں کیا۔ کتاب اور معلم ساتھ ساتھ رہے ہیں، بلکہ معلم کو پہلے بھیجا ہے، کتاب کو بعد میں بھیجا ہے۔ پتہ چلا کہ معلم کی شناخت ضروری ہے، اور معلم کی شناخت ضروری ہونے کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم پہچان سکیں کہ ہمارے لیے اللہ نے وسیلہ کسے بنا کر بھیجا ہے۔ لہذا ہم وسیلے کے قائل ہیں۔ ایک وسیلہ ذکر اہل بیت علیہ السلام ہے۔ اس وسیلے سے متوسل کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں نوحہ خان سید محمد مہدی زیدی صاحب، یو پی میرٹھ انڈیا سے۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ یا علی مدد۔ مولا علیہ السلام مدد۔ کربلا معلیٰ میں آپ کی آواز گونج رہی ہے، چاہوں گا ذکر اہل بیت علیہ السلام سے ہماری محفل کو منور تر فرمائیے۔ بسم اللہ کیجئے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آپ کے سامنے امام حسین علیہ السلام کا نوحہ پیش کرنے جا رہا ہوں، بطور خاص سماعت فرمائیے گا۔ اس وقت کا منظر میں آپ کے سامنے پیش کروں گا جب امام حسین علیہ السلام کو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے رخصت کیا۔ کیا کہہ کر جناب زینب سلام اللہ علیہ نے امام حسین علیہ السلام کو رخصت کیا؟ تو بطور خاص سماعت کیجئے گا۔ محلن محلا یبن زہرا، اتنی بھی کیا جلدی بھیا حسین، کچھ پلو کو بھائی ذرا، یہ بہن کا وقت ودا، محلن محلا یبن الزہرا، محلن محلا یبن الزہرا۔ خیمے میں آئے خستہ حسین، برپا ہوا پھر ایک شور و شین، بولے حسین جب الوداع، ہر سو ہی گونجے تھے یہی بین، اب کیا کریں گے کچھ نہ بچا، محلن محلا یبن الزہرا، محلن محلا یبن الزہرا، اتنی بھی کیا جلدی بھیا حسین۔ اور امام حسین علیہ السلام نے جناب علی اصغر علیہ السلام کا خون کس طرح چہرے پر ملا اور کیا کہتے تھے؟ سوکھے ہیں لب چہرہ بجھا، چہرے پہ خون اصغر ملا، مجھ کو پرانا کرتا دے بہنا، شبیر زینب سے کہہ رہا، لوٹیں گے دشمن لاشا میرا،
महलन महला यब्न ज़हरा, महलन महला यब्न ज़हरा। और जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा इमाम हुसैन को क्या कह कह कर रुखसत करती थी, मुड़ मुड़ के अपना चेहरा दिखाना, आहिस्ता आहिस्ता भैया तू जाना, ये आखिरी है दीदारी तेरा, मुझको पता है तूने नाना, अब क्या करूंगी जी के बता, महलन महला यब्न ज़हरा, महलन महला यब्न ज़हरा। देती है कोई हाथों को बोसा, आकर किसी ने बाजू को चूमा, ज़ैनब परेशान भाई को देखे, जिसका ना कोई साथी रहा, सर में है खाके करबो बला, महलन महला यब्न ज़हरा। इतनी भी क्या जल्दी भैया। और जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को किस किस की तरफ से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को रुखसत करती थी, किस किस की तरफ से बोसे देती थी, बोसा ये भाई माँ सैयदा का, बोसा ये बाबा मुश्किल कुशा का, बोसा है ये ना मुस्तफा का, बोसा है ये हसन ने मुजतबा का, ये के भाई को रुखसत किया, महलन महला यब्न ज़हरा। इतनी भी क्या जल्दी भैया। और जनाब सकीना अलैहिस्सलाम के मसायब, दुलदुल से बोली बाली सकीना, दुलदुल से बोली बाली सकीना, शह की सवारी सुन ले ये नाला, बाबा को मेरे रन में न ले जा, वास्ता देती हूँ तुझको खुदा का, शहरे आतश में हुल है बपा, महलन महला यब्न ज़हरा, महलन महला यब्न ज़हरा। रो रो अली दीप ये लिख रहा, नौकर ये ज़हरा की आल का, बारी वे है दे पुरसालो इसका, ये बिनते ज़हरा का मरसिया, नौहे में जो ये इसने पढ़ा, महलन महला यब्न ज़हरा, महलन महला यब्न ज़हरा। कहती थी रो कर ज़ैनबे मुज़्तर, बिछड़े जो हमसे नाना के दिल पर, आके मिलेंगे वो रोज़े महशर, अश्को रज़ा भी कहते हैं रो कर, शहरे आतश में हुल है वफा, महलन महला यब्न ज़हरा। अब
करेंगे, कुछ ना बचा महलन महला यब्न ज़हरा, इतनी भी क्या जल्दी भैया हुसैन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। मौला आपकी तौफीक़ात में इजाफ़ा फरमाएँ, सदा आबाद रहें, सदा ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम करते रहें। दुआ है जल्द करबलाए मौला आकर बारगाह अक़दस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में नज़राना अक़ीदत पेश करने का शरफ़ हासिल हो। मौला आपकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फ़रमाएँ, सदा बारगाह अहले बैत अलैहिस्सलाम में मोहब्बत के फूल बखेरते रहें, मोमिनीन में मार्फत नछावर करते रहें। ये थे हमारे साथ नुहा खां सैयद मोहम्मद महदी ज़ैदी साहब यूपी मीरठ इंडिया से। मौला इनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फ़रमाएँ, सदा ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम करते रहें, खुश रहें, आबाद रहें, शाद रहें। अहले बैत अलैहिस्सलाम का ज़िक्र दिलों की ठंडक है और फ़िक्र की तस्कीन, राहत, आमादगी आखरत भी ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम ही है। यकीनन अहले बैत अलैहिस्सलाम का ज़िक्र करके इंसान को अल्लाह तबारक व तआला तक जाने का वसीला वाज़ेह तौर पर नज़र आने लगता है, क्योंकि अहले बैत अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि से मरबूत हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि अल्लाह तबारक व तआला से मरबूत हैं। ये वो रस्सी है जिसके ज़रिए से अल्लाह तबारक व तआला तक पहुँचा जा सकता है और वसीला है अल्लाह तबारक व तआला तक पहुँचने का। क्योंकि कोई मौलिम ऐसा भी होता है जो इल्म सिखाता ज़रूर है, अपने ऊपर तारी एक हद तक कर सकता है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला जिन्हें मौलिम बना के भेजता है उनके अंग अंग में इल्म अमल के साथ जुड़ा हुआ होता है और वो इल्म को अमल के ज़रिए से सिखाते हैं। और ये ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम हमारे लिए वसीला है। हमारे साथ मौजूद हैं नोहा व मनक़बत ख़ान सफ़ीर अज़ा उस्ताद ज़ाकिर हुसैन यज़दान साहब ननकाना साहब से। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। या अली मदद। मौला अली सलाम मदद। करबला मौला में आपकी आवाज़ गूंज रही है। चाहूँगा आपका वक्त बग़ैर सर्फ किए ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम के करने की इस्तदा करूँ। बिस्मिल्लाह कीजिएगा। जी बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, सलामत रहें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बातल ने यूं तो लूट ली दौलत हुसैन की, दौलत हुसैन की। बातल ने यूं तो लूट ली दौलत हुसैन की, बातल ने यूं तो लूट ली दौलत हुसैन की। बैअत न ले सका किसी सूरत हुसैन की, सूरत हुसैन की। अल्लाह ने उन्हें भी अबू ज़र बना दिया, अल्लाह ने उन्हें भी अबू ज़र बना दिया, अल्लाह ने उन्हें भी अबू ज़र बना दिया। हिस्से में जिनके आई मोहब्बत हुसैन की, मोहब्बत हुसैन की। हिस्से में जिनके आई मोहब्बत हुसैन की, मोहब्बत हुसैन की। कतरा था फैल कर वो समंदर से बढ़ गया, कतरा था फैल कर वो समंदर से बढ़ गया, कतरा था फैल कर वो समंदर से बढ़ गया। हुर पर हुई कुछ ऐसी इनायत हुसैन की, इनायत हुसैन की। हुर पर हुई कुछ ऐसी इनायत हुसैन की।
عنایت حسین کی، سر سبز ہے جو گلشن رسول پاک، سر سبز ہے جو گلشن دین رسول پاک، سر سبز ہے جو گلشن دین رسول پاک، یہ کام کر رہی ہے ریاضت حسین کی، ریاضت حسین کی، یہ کام کر رہی ہے ریاضت حسین کی، ریاضت حسین کی۔ اور یہ مصرع بطور خاص ہے، بے غور جو سمجھتے تھے آ کر وہ دیکھ لیں، بے غور جو سمجھتے تھے آ کر وہ دیکھ لیں، بے غور جو سمجھتے تھے آ کر وہ دیکھ لیں، ہر دل میں ہے بنی ہوئی تربت حسین کی، تربت حسین کی، ہر دل میں ہے بنی ہوئی تربت حسین کی، تربت حسین کی۔ تقدیر میں لکھا تھا جو وہ بھی بدل دیا، تقدیر میں لکھا تھا جو وہ بھی بدل دیا، تقدیر میں لکھا تھا جو وہ بھی بدل دیا، پہنچی عروج پر جو سخاوت حسین کی، سخاوت حسین کی۔ اور یہ مصرع بھی بطور خاص ہے، ڈھالا گیا جو پیکر دین رسول کو، ڈھالا گیا جو پیکر دین رسول کو، ڈھالا گیا جو پیکر دین رسول کو، خود ہی ابھر کے آ گئی صورت حسین کی، صورت حسین کی، خود ہی ابھر کے آ گئی صورت حسین کی، صورت حسین کی۔ اصغر کا خون اپنے جو چہرے پہ مل لیا، اصغر کا خون اپنے جو چہرے پہ مل لیا، اصغر کا خون اپنے جو چہرے پہ مل لیا، کرنے لگا خدا بھی زیارت حسین کی، زیارت حسین کی، کرنے لگا خدا بھی زیارت حسین کی، زیارت حسین کی۔ اور سرکار وفا کی شان میں ایک شعر ہے، نقشے سے ملک شام مٹا دے گا یہ جری، نقشے سے ملک شام مٹا دے گا یہ جری، نقشے سے ملک شام مٹا دے گا یہ جری، عباس کو ملے جو اجازت حسین کی، اجازت حسین کی، بیعت طلب دہن نہ کھلے کربلا کے بعد، مولا قبول کریں اس شعر کو، بیعت طلب دہن نہ کھلے کربلا کے بعد، بیعت طلب دہن نہ کھلے کربلا کے بعد، چھائی تھی ایسی ذہنوں پہ ہیبت حسین کی، ہیبت حسین کی۔ اور نچوڑ ہے اس کلام کا جو پیش کرتا ہوں، سارے زدار پوری توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ بس اس لیے یزید تھا دشمن حسین کا،
بس اس لیے یزید تھا دشمن حسین کا، بس اس لیے یزید تھا دشمن حسین کا، جو تھی نبی کی وہ تھی شریعت حسین کی، شریعت کی، جو تھی نبی کی وہ تھی شریعت حسین کی، شریعت حسین کی۔ آخری شعر ہے جی، باطل کے تخت و تاج فنا ہو گئے مگر، باطل کے تخت و تاج فنا ہو گئے مگر، باطل کے تخت و تاج فنا ہو گئے مگر، ہے آج بھی دلوں پہ حکومت حسین کی، حکومت حسین کی، ہے آج بھی دلوں پہ حکومت حسین کی، حکومت حسین کی، حکومت حسین کی، حکومت حسین کی۔ اللہم صلی علی محمد محمد۔ اگر کچھ پڑھنا چاہیں تو 3 منٹ آپ کے پاس موجود ہیں۔ جی سرکار ابو طالب علیہ السلام کی شان میں 2 شعر پڑھ دیتا ہوں۔ بسم اللہ کیجیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ عجل فرج۔ یہ کہنا غلط ہوگا کعبہ ہے ابو طالب، یہ کہنا غلط ہوگا کعبہ ہے ابو طالب، کعبے میں عفت میں بالا ہے ابو طالب، کعبے میں برفت میں بالا ہے ابو طالب، کہتے تھے نبی میں ہوں دنیا کے لیے رحمت، کہتے تھے نبی میں ہوں دنیا کے لیے رحمت، میرے لیے رحمت کا سایہ ہے ابو طالب، میرے لیے رحمت کا سایہ ہے ابو طالب، یہ عقل کے دشمن اب ٹکرائیں گے کس کس سے، یہ عقل کے دشمن اب ٹکرائیں گے کس کس سے، نسل ابو طالب میں بارہ ہے ابو طالب، نسل ابو طالب میں بارہ ہے ابو طالب، حیدر کے بابا کی میں شان میں کیا لکھوں، حیدر کے بابا کی میں شان میں کیا لکھوں، حیدر اور احمد کو پالا ہے ابو طالب، حیدر اور احمد کو پالا ہے ابو طالب۔ صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ صدا پر رحمتیں برکتیں نازل ہوں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام کرتے رہیں۔ مولا علی علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بابا کا ذکر کیا، جناب ابو طالب آپ کی شفاعت فرمائیں، دنیا و آخرت میں آپ پر رحمتیں برکتیں نازل ہوں، اور خداوند متعال اس ذکر ابو طالب علیہ السلام کرنے کا صدقہ آپ کو جلد کربلا معلیٰ میں مولا امام حسین علیہ السلام و مولا عباس علیہ السلام کی ذریعہ اقدس پر ذکر اہل بیت علیہ السلام کرنے کا شرف نصیب فرمائے۔
मौला आपको सुख सेहत सलामती अता फ़रमाएँ। ये थे हमारे साथ नूहा व मनकबत ख़ान सफ़ीर अज़ा उस्ताद ज़ाकिर हुसैन यज़दान साहब ननकाना साहब से। खुदावंद मुताल इनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फ़रमाए, आप पर रहमतें बरकतें नाज़िल हों। ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम ख़ुद ही रहमत है, जो ज़िक्र से मरबूत हो गया उस पर रहमतें बरकतें नाज़िल होती रहती हैं। और रहमतों और बरकतों का ये जो सिलसिला है वो कभी कभार हम अंदर से महसूस करते हैं, कभी कभार बाहर भी देखने में मिल जाता है। मसलन खुदावंद मुताल के बरगुज़ीदा मखलूक अहले बैत अलैहिमुस्सलाम भी हमें इज़्ज़त अता फ़रमाते हैं, और वो इज़्ज़त इस तरीके से होती है कि खल्क़ खुदा भी हमारा एहतराम करने लग जाती है। ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से मुतमस्सिक होने के सबब से हमें अच्छी जगह पर बिठाया जाता है, अच्छे मकाम पर बैठाया जाता है, घर में बुलाकर मौला के नाम पर अच्छे से अच्छा खाना पेश किया जाता है। ये दुनिया की बरकतें हैं, न जाने आखिरत में क्या बरकतें होंगी, जहाँ पर ख़ुद साहिब दस्तरखान मालिक रिज़्क़ जब हमारे जन्नत के अंदर हमारी मेज़बानी करेंगे, साकी कौसर हमें अपने हाथों से पानी पिलाएंगे, न जाने वो बरकतें कैसी बरकतें होंगी। तसव्वुर ही उनका हमारे लिए यकीनन लज्जत आवर है, और उसकी हकीकत अल्लाह ही जानता है क्या होगी जब साकी कौसर के हाथ से हमें कौसर का जाम पीने को मिलेगा। और यकीनन साहिबान कौसर हम पर रहमत बरकत नाजिल फरमाएंगे जब हम उन पर यकीन रखते हुए, उनके तवस्सुल के कायल होते हुए, उनके तवस्सुल को अल्लाह तक पहुँचने का ज़रिया करार देंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नूहा मनकबत खान मोहम्मद रिज़ा साहब कराची से। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। या अली मदद, मौला अली मदद। करबला मौला में आपकी आवाज़ गूंज रही है। चाहूँगा ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से हमारी महफिल को मुनव्वर फरमाएं। बिस्मिल्लाह कीजिएगा। वर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदतर सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद वअज्जिल फरजहु। मैं मारे अर्ज़ करबो बला, मैं हुसैन हूँ। मैं मारे अर्ज़ करबो बला, मैं हुसैन हूँ। ना कर बनी है जिसकी क़ज़ा, मैं हुसैन हूँ। मैं हुसैन हूँ। मैं मारे अर्ज़ करबो बला, मैं हुसैन हूँ। राहिब के साथ बेटे तो मामूली बात है, मेरे तो इख्तियार में कुल कायनात है। जो चाहूँ जिसको कर दूँ अदा, मैं हुसैन हूँ। मैं हुसैन हूँ। मैं मारे अर्ज़ करबो बला, मैं हुसैन हूँ। मेरे लिए नबी ने जो सजदा बढ़ा दिया, खालिक से मैंने वादा उसी वक्त कर लिया। क़रीज़ा उतार दूंगा तेरा, मैं हुसैन हूँ। मैं हुसैन हूँ। मैं मारे अर्ज़ करबो बला, मैं हुसैन हूँ। इस पूरी कायनात में शब्बीर के सिवा गुज़रे बहुत नबी वली आली मर्तबा, लेकिन कोई कह न सका मैं हुसैन हूँ। मैं हुसैन हूँ। मैं मारे अर्ज़ करबो बला, मैं हुसैन हूँ। वाकिफ नहीं है वो मेरे जाहो जलाल से, मैं तलब में फातिमा ज़हरा के लाल से। शायद यज़ीद भूल गया मैं हुसैन हूँ। मैं हुसैन हूँ। मैं मारे अर्ज़ करबो बला, मैं हुसैन हूँ। तू मातमी है मेरा मुझे है ये खबर,
لیکن میرے عمل پہ تکلم عمل بھی کر، پھر بخش دوں سو تیری قضا۔ میں حسین ہوں، میں حسین ہوں، میں مارے عرض کرب و بلا، میں حسین ہوں۔ پر محمد وآل محمد بلندتر صلوات اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ کچھ اور پڑھنا چاہو گے؟ ایک اور منقبت پڑھ لوں کیا؟ بسم اللہ پڑھو بیٹا، آپ کا وقت میں نے بتا رکھا تھا، پڑھیں، اس وقت کو پورا کریں۔ بسم اللہ۔ داستان شجاعت کا دارین میں، داستان شجاعت کا دارین میں، ایک بے مثل گردار عباس ہے، ایک بے مثل گردار عباس ہے علی کے 18 ہی بیٹے علی، ہے علی کے 18 ہی بیٹے علی، پر سبھی میں علمدار عباس ہے۔ داستان شجاعت کا دارین میں، ان کے لہجے میں ہاشم کی حشمات بھی ہے، ان کے تیور میں حمزہ کی ہے بات بھی ہے، ان کے تیور میں حمزہ کی ہے بات بھی ہے، ہر ادا ان کی موران کا عکس ہے، ان کی باہوں میں جعفر کی طاقت بھی ہے، پیار ہے مصطفیٰ کا حسین و حسن، پیار ہے مصطفیٰ کا حسین و حسن، اور حسنین کا پیار عباس ہے۔ داستان شجاعت کا دارین میں، نخل عصمت کشی ثمر ہیں یہی، عصمتوں کے صدف کے گوہر ہیں یہی، عصمتوں کے صدف کے گوہر ہیں یہی، نور کی سدرۃ المنتہیٰ ہے یہی، ہاشمی آسماں کے قمر ہیں یہی، جن کے سائے میں اکبر بھی پلتے رہے، جن کے سائے میں اکبر بھی پلتے رہے، حسن کا ایسا مینار عباس ہے۔ داستان شجاعت کا دارین میں، خلتا انما کی جو مصداق ہے، وہ بھی غازی کے آنے کے مشتاق ہیں، وہ بھی غازی کے آنے کے مشتاق ہیں، عرش سے فرش تک ان کی جہانگیر ہے، ساری مخلوق کو ان کی گداگیر ہے، جو علی کی شجاعت کا وارث بھی ہے، جو علی کی شجاعت کا وارث بھی ہے، ایسا اعلیٰ زمیندار عباس ہے۔ داستان شجاعت کا دارین میں، پر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ مولا آپ پر رحمتیں، برکتیں، نعمتیں نازل فرمائے، اور آپ کے بزرگوں کو بھی لمبی عمر عطا فرمائے جو آپ کی اچھی تربیت کر رہے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت حوصلے کے ساتھ آپ نے پڑھا، آئندہ بھی اس سلسلے کو جاری رکھو تاکہ مولا کے ذکر کے اندر آپ کا بھی ایک مقام ہو۔ ہم دنیاوی مقام کے لیے ذکر کو نہیں کرتے، بلکہ ہم اہل بیت علیہم السلام کے حق کو ادا کرنے کے لیے ذکر کرتے ہیں۔ ہمیشہ یہ نیت میں رکھیے گا، خداوند متعال آپ کو دنیا و آخرت
आखिरत में इज़्ज़तें अता फरमाएगा। सदा आबाद रहो, सदा शाद रहो, सदा ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम करते रहें। मौला आपकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाएँ। इस ज़िक्र का सदका जल्द अज़ जल्द इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आपको आपकी फ़ैमिली के साथ करबला मोहल्ला आकर ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम करने का शरफ़ नसीब फरमाएँ। ये थे हमारे साथ नुहा मनक़बत ख़ां मोहम्मद रिज़ा साहब कराची से। मौला इनकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाएँ, सदा आबाद रहें, सदा ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम करते रहें। मेरे प्रोग्राम के अंदर आप लोग देखते ही हैं कि जो पढ़ सकता है मैं कोशिश करता हूँ उसे दावत दूँ, और आप भी कोशिश किया कीजिए कि जब आप पढ़ने के लिए आएँ तो पहले से ही आमादगी रखा करें, और कोशिश किया कीजिए कि हमेशा उर्दू में पढ़ें, क्योंकि इसका बेनिफिट ये होगा कि हम सब समझ सकेंगे, क्योंकि अक्सरियत उर्दू को समझती है। अगर मैं एक ज़बान को इजाज़त दूँ, दूसरी ज़बान को इजाज़त ना दूँ, फिर हो सकता है कि दिल में ख़्याल आए शायद इन्हें ये अपनी ज़बान थी इस वजह से ये इजाज़त दी गई। और काफ़ी सारी ऐसी ज़बानें हैं जिनका अलिफ भी मैं नहीं समझता कि क्या माना है, क्या तरीक़ेकार है, क्योंकि ये इंटरनेशनल तौर पे देखा जा रहा होता है। हो सकता है कोई ऐसा मफ़हूम जो आपके गवर्नमेंट के कवानीन के मुताबिक, आपके इलाके के मुताबिक इजाज़त हो, और शायद इराक़ के कवानीन के मुताबिक या किसी और मुल्क के कवानीन के मुताबिक वो इजाज़त ना हो, ताकि नॉर्मली तौर पर हम एक मुतवसत लेवल पर प्रोग्राम को लेकर चलें। इसलिए तरीक़ेकार यही रखा है कि उर्दू ज़बान में आप पढ़ा करें, ताकि हमें भी समझ आ सके और प्रोग्राम के मेयार को भी कंट्रोल किया जा सके, और कोई ऐसा मामला पेश ना आए जिसके सबब से हमारे लिए मुश्किल का सबब बने। और यकीनन आप हमारे साथ हैं और आप उर्दू ज़बान में ही पढ़ते हैं। मौला आपकी तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाएँ। करबला मोहल्ला में मैं आप सब के लिए दुआ गो हूँ कि खुदावंद मुताल आप सबको रहमत और बरकतों में अपनी घेरे रखे, और रहमतें बरकतें हैं अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के सबब से। और अल्लाह की रहमतें देखनी हो तो अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का कुर्ब इंसान देखे कि जिसके दिल के अंदर अहले बैत रसूल का कुर्ब ज़्यादा है, अहले बैत की मोहब्बत ज़्यादा है, अहले बैत से लगाव ज़्यादा है, यकीनन अल्लाह तबारक व तआला ने उसे दीन की बसीरत अता फरमा रखी है। क्योंकि जिसको भी अल्लाह ताला दीन की बसीरत अता फरमाता है उसको उसके ऊपर रहमतें बरकतें होती हैं। यानी जब अल्लाह ताला किसी की भलाई का इरादा करता है तो उसे दीन की बसीरत अता फरमा देता है। और दीन की बसीरत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की समझ बूझ है, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की मार्फत है, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का कुर्ब है, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के हक़ को जानना है, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के हक़ को अदा करने की कोशिश करना है, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के हुक्म के ऊपर अमल करना है, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए जान को निछावर करना है, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए कुर्बानी के लिए आमादा रहना है। और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के लिए कुर्बानी के लिए आमादा रहने का तरीक़ेकार ये है कि उनकी 12वीं हुज्जत, अल्लाह ताला की आखिरी हुज्जत के मुंतज़िर रहें कि उनका ज़हूर होगा, और उनका जब ज़हूर होगा तो हमने उन पे अपनी जान निछावर करनी है। इस ज़माने के अंदर हम सब के ऊपर जिहाद बिन नफ्स औला तर है। हम सब के लिए लाजिम है कि अपने नफ्स का जहाद करें, और ये सबसे बड़ा जिहाद है, और इस जिहाद के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। हम अपनी आँख के शतीर को देखें, चे जाए कि हम दूसरों की आँखों के तिनके देखते रहें। लिहाजा हमें हुज्जत खुदा के ज़हूर के लिए मुंतज़िर रहना है, और हुज्जत खुदा हमें देख रहे होते हैं। इस बात का हमें यकीन है, यकीन होना चाहिए, और यकीन करते हुए अपने अमल के अंदर हुज्जत खुदा की दीद को देखते रहना चाहिए। जब तक हुज्जत खुदा की तरफ हम मबजूल रहेंगे, यकीनन हमारी फ़िक्र शऊर हुज्जत खुदा के मुहिब्बों वाला रहेगा। जिस वक्त हम देखें कि हम मुंतज़िरों वाले अमल से दूर होते जा रहे हैं, यकीनन हम गाफिल हैं, और गफलत से पनाह मांगने के लिए तवस्सुल की ज़रूरत होती है। और तवस्सुल अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का ही हो सकता है। अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के तवस्सुल के लिए ज़रूरी है कि अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के करीब जो है उसका तवस्सुल हासिल किया जाए। और सबसे ज़्यादा करीब, हमारे लिए करीब तरीन चीज़ जो है वो मोहब्बत अहले बैत अलैहिमुस्सलाम है। उस मोहब्बत का हक़ ये है कि हम हुज्जत खुदा को हर वक्त अपने दाएं बाएं आगे पीछे हिस्स करें, और जब तक हम हुज्जत खुदा के मुंतज़िर हैं कहते रहें अल्लाहुम्मा अज्जिल वली कल फ़रज।